देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 1 ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଯାଜପୁର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବେଣାପୁରଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହ ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବିରାଟ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ସମାବେଶ ସ୍ଥଳ ବେଣାପୁର ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଡିଜି ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଡିଜିପିଙ୍କ ସହ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ଆଶିଷ ସିଂ, ଯାଜପୁର ଏସପି ଭିନିତ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ। ବେଣାପୁର ପଡ଼ିଆରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ବାୟୁସେନାର 2ଟି ହେଲିକପ୍ଟର ସେଠାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଛି। ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ସହ ସଭାସ୍ଥଳ ତନଖି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 2 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଆଉ 10,000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 10,000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 20,000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି 10,000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 10,000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହି ନିୟୋଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାରଦର୍ଶୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବଢ଼ିଲା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବଢ଼ିଲା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା। ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟୋଜିତ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସରକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ଓ ନୂତନ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 7,400 ଟଙ୍କାରୁ 15,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। କାଲି ଏହାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନମ୍ବର 4 ଭୋଟ ବଦଳରେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର, ସାଂସଦ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଭୋଟ ବଦଳରେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ମାମଲାରେ ସାଂସଦ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି, ଭୋଟ ବଦଳରେ ନୋଟ୍ ନେଉଥିବା ସାଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। 1998ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର 5 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଦେଇଥିବା ରାୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କୌଣସି ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ସାଂସଦ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଦାଲତଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ଅଦାଲତ ଏ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, 8 ସହରର ତାପମାତ୍ରା 36 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା। ନୟାଗଡ଼ରେ ସର୍ବାଧିକ ତାତି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାଲି ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 35.7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକରେ 34.6, ଅନୁଗୁଳରେ 35.7 ଓ ବୌଦ୍ଧରେ 35.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। 7 ଓ 8 ତାରିଖ ବେଳକୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଭୟ ଦିନ ଓ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 6 ମୋକିମଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଅସିଦ୍ଧ, ହରାଇଲେ ବିଧାୟକ ପଦ। ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ନିର୍ବାଚନୀ ଅନିୟମିତତା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ବେଳେ ଅପରାଧିକ ମାମଲାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ ମୋକିମ। ଏପରିକି ସେ ଜାଣିଶୁଣି କିଛି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ତ୍ରୁଟି ଲୁଚାଇଥିବାରୁ ତାହା ଆରଟିଆଇ ଆକ୍ଟକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦେବାଶିଷ ଏନେଇ 2019 ମସିହାରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ମାମଲା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କୋର୍ଟ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ବିଜେପିର ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନରେନ। ବିଜେପିର ମହାମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଧାମନଗର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ନରେନ ପଲେଇ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମନା, ଅମାନିଆ ହେଲେ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍।
राज्यर समस्त अभयारण्य को सिंगल यूज पॉलिथिन और प्लास्टिक मना। जदि कौनसी पर्यटक लुचाई छपाई नहीं धरा पड़ती ताहेले 3 वर्ष जेल और जरिमाना कराजिबो। वन्यप्राणी पीसीसीएफ काली एपरी निर्देशनामा जारी करिसंती। एही कटकणा एप्रिल 1 लागू कराजिबो। एप्रिल 1 तारिखରୁ अभयारण्य प्रवेश पथरे चेकिंग बेले सिंगल यूज पॉलिथिन और प्लास्टिक नेबा पई अनुमति दियाजिबो नाही। जदि कौनसी पर्यटक अजाणତରେ प्लास्टिक पानी बोतल नहीं आसिछंती ताहेले प्रवेश पथरे सेमानक बोतल उपरे गोटिए स्टिकर मराजिबो। एथिसह सेमानकठारु बोतल पिछा 200 टंका लेखाएं रखाजिबो। फेरिला बेले पर्यटक माने सेही बोतल देले सेमानकठारु निया जाइथिबो 200 टंका फेराजिबो बोली पीसीसीएफ कहिसंती। से आहुरी कहिसंती पर्यटकଙ୍କ ପାଇଁ अभयारण्य भितरे पर्याप्त परिमाणरे पानीर व्यवस्था कराजिबो। या छड़ा खाइबा ପାଇଁ पर्यटक माने प्लास्टिक बा स्टाइरोफोम प्लेट नहीं पारिबे नाही। ता बदଳରେ प्रवेश पथरे सेमानंकु खली पतर और कागज ठुंग जोगई दियाजिबो। एही नियम जदि केही अमान्य करंती बा कोनोसी पर्यटक लुचाई छपाई सिंगल यूज पॉलिथिन और प्लास्टिक नहीं धरा पड़ती ताहेले सेमानंकु 3 वर्ष जेल और जरिमाना कराजिबो। एही नियम राज्यर समस्त अभयारण्य रे लागू कराजिबो। नंबर 9 माड़ी आसिलाणी ताती। सिमिड़ीपाड़ को वनाग्निरू रोकिबो एआई कैमेरा। सिमिड़ीपाड़ को वनाग्निरू रोकिबाकू कसरत। माड़ी आसिलाणी ताती। आगकू स्थिति भयंकर हेबो। प्राय 3 मास ततला तावरे परिणत हेबो सारा राज्य। पाणीपाग विभाग एपड़ी पूर्वानुमान वन विभाग पई सतर्क घंटी बजाइछि। ग्रीष्म ऋतु आसिबा संगे संगे सिमिड़ीपाड़े निया लागिबा सहित शिकारी मानक उपद्रव बढ़ी जाए। तेणु चलित वर्ष निया एवं शिकारी मुकाबिला पई आगुआ पदक्षेप नेइछि वन विभाग। चलित वर्ष मानव संबल सांगकू वैषयिक ज्ञानकौशल प्रयोग कराजिबो। संवेदनशील अंचल में उच्च शक्ति संपन्न एआई कैमेरा खंजा जाई अभयारण्य उपरे नजर रखिबाकू योजना करा जाउछि। एही थर्माल ड्रोन कैमेरा द्वारा उभय दिन एवं राति रे निया केउठी लागिछि ता जणा पड़िजिबो। नंबर 10 बीएसएफ डीआईजी दंभोक्ति। 2 वर्ष रे ओडिशा हेबो नक्सल मुक्त। 2 वर्ष मध्य ओडिशा हेबो नक्सल मुक्त एही सूचना दैछंती बीएसएफ डीआईजी। कंधमाल कड़ाहांडी बौद्ध 3टी जिले में 45 किलोमीटर मध्य बड़ापजु अंचल में नक्सलंक गड़े सीओबी कैंप निर्माण होईछि। आगकू आहरी गोटे नुआ कैंप निर्माण हेबो। 2010 रे से आसीथिबा बीएसएफ 65 नक्सलंकु निपात करा जाइछि। एही 14 वर्ष मध्य 793 को गिरफ्त करा जाइछि और 632 जन नक्सल आत्मसमर्पण करिसंती। 1 कोटी 10 लाख टंका जबत होईछि। राज्य और केंद्र सरकार नुआ योजना गुड़िक नक्सल गड़ गुड़िक पहुंचाइबा दायित्व नहीं बीएसएफ। रिमोट अंचल गाँ गुड़िक आदिवासी उन्नति पई विभिन्न उन्नतिमूलक पदक्षेप निया जाउछि। नंबर 11 निर्वाचनी बॉन्ड तथ्य देवाकू अधिक समय मागिला एसबीआई। निर्वाचनी बॉन्ड संपर्क में विस्तृत तथ्य देवाकू अधिक समय मागिछि एसबीआई। विभिन्न राजनीतिक दल निर्वाचनी बॉन्ड जरिया पाउथुबा चांदा को सुप्रीमकोर्ट असंवैधानिक कहिथिले। एथिसह भारतीय स्टेट बैंक को निर्वाचनी बॉन्ड सह जड़ित समस्त तथ्य निर्वाचन कमिशन को देवाकू कहिथिले। हेले निर्वाचनी बॉन्ड संपर्क में विस्तृत तथ्य देवाकू अधिक समय मागिछि एसबीआई। तथ्य प्रदान समय सीमा को जून 30 जाए वृद्धि करने पई एसबीआई पक्षरु सुप्रीमकोर्ट को अनुरोध करा जाइछि। नंबर 12 आप्र बड़ घोषणा महिला पाइबे मासिक 1000 टंका। देशर राजधानी दिल्लीर महिला मानक पई बड़ घोषणा करिसंती आप सरकार। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना अधीन रे महिला मानक मासिक 1000 टंका लेखाएं मिलिबो। 2024-25 आर्थिक वर्षरु 18 वर्ष बयसरु अधिक वयस्क महिला को केजरीवाल सरकार 1000 टंका लेखाएं देबे बोली दिल्लीर अर्थमंत्री अतिशी घोषणा करिसंती। काली दिल्ली विधानसभा रे अतिशी प्रथम थर पई अर्थमंत्री भावे बजेट उपस्थापन करिसंती। एही समय से महिला मानक होइथिबा भत्ता व्यवस्था संपर्क रे समस्तंको अवगत करैसंती। नंबर 13 आईआईएफएल फाइनान्स उपरे आरबीआई रो कार्यानुष्ठान लागिला सुन ऋण उपरे रोक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक परे एबे रिजर्व बैंक आउ एक कंपनी उपरे बड़ कार्यानुष्ठान नेइछि। आरबीआई सोमवार आईआईएफएल फाइनान्स उपरे सुन ऋण देबाकू रोक लगैछि। रिजर्व बैंक एही आदेश तत्काल प्रभाव रे लागू करिसंती। एही प्रतिबंधक अनुसार कंपनी वर्तमान कोनोसी प्रकार गोल्ड लोन देई परिबो नाही। अवश्य पूर्वरु जारी गोल्ड लोन जारी रहिबो। आरबीआई अनुसार सुपरभाइजरी चिंता कारणरू सुन ऋण देव उपरे रोक लगा जाइछि। केंद्रीय बैंक रो कहिबा अनुसार आईआईएफएल फाइनान्स रो लोन टू वैल्यू अनुपात रे अनियमितता देखिबाकू मिलिछि। तेबे कंपनी परिचालनार स्वतंत्र ऑडिट हेबो आउ एहा परे प्रतिबंधक उपरे पुनर्विचार हेबा नै कहिछि आरबीआई। नंबर 14 हिमाचल प्रदेश राज्यसभा आसनरू इस्तीफा देले जेपी नड्डा।
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश शासनରୁ राज्यसभा सदस्य पदରୁ इस्तीफा ଦେଇଛନ୍ତି। राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଗୁଜରାଟରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶପଥ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେ ଏଯାବତ୍ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଶେଷ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବେ, ତାହେଲେ 14 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଆସନରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆସନରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 76,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଆପ୍ ସରକାର। ଆପ୍ ସରକାର ସୋମବାର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ 76,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ କେଜରିୱାଲ ସରକାର ଗତ ଥର 78,000 କୋଟିର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2,000 କୋଟି ଅଧିକ। ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶି କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 16,393 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜେଟ୍ର 21%। ନମ୍ବର 16 2024 ପାଇଁ ଡିଜିପି ଅନୁମାନ 6.1%ରୁ ବଢ଼େଇ 6.8% କଲା ମୁଡିଜ୍। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଭଲ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ମୁଡିଜ୍ 2024 କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଅନୁମାନକୁ ବଢ଼େଇ 6.8% କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି 2024ରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା 6.1% ହାରରେ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରିଥିଲା। 2023 ମସିହାର ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଡାଟା ଆଶାଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ମୁଡିଜ୍ ନିଜ ବୃଦ୍ଧି ହାର ଅନୁମାନକୁ ବଢ଼େଇଛି। ନମ୍ବର 17 ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସିକ 1,500 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍, ହିମାଚଳ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା। ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ହିମାଚଳ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେବେ ମାସିକ ଟଙ୍କା। 18ରୁ 80 ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍। ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ମାସିକ 1,500 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 18ରୁ 80 ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସିକ 1,500 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ୟାରୀ ବେହେନ ସୁଖ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ନମ୍ବର 18 ଭାଙ୍ଗିଲା ନେପାଳର ମେଣ୍ଟ ସରକାର। ନେପାଳରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ମେଣ୍ଟ ସରକାର। ଅଲଗା ହେଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଓ ଦେଉବା। ମାଳଦ୍ୱୀପ ପରେ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ନେପାଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ। ଦୀର୍ଘ 15 ମାସ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପକମଲ ଦହଲ ଓ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେର ବାହାଦୁର ଦେଉବାଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଏନେଇ ଖୋଦ୍ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦେଉବାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ କେପି ଓଲିଙ୍କ ସହ ମେଣ୍ଟ କରି ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପକମଲ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ମୁତାବକ ସୋମବାର ଦିନ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ନେତା ଶପଥ ନେଇପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ଇଡିକୁ ଜବାବ ଦେଲେ କେଜରିୱାଲ, କହିଲେ ଜେରା ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଅଷ୍ଟମ ସମନ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଅଷ୍ଟମ ଡାକରାକୁ ବେଆଇନ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ବି ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ପରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନା କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ କେଜରିୱାଲ ଇଡି ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବେ ବୋଲି ଆପ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 27ରେ ଇଡି ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇଁ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ସମନ ପଠାଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 4ରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଜରିୱାଲ କାଲି ଇଡି ଅଫିସ ନ ଯାଇ ଫେବୃଆରୀ 12 ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁକାବିଲା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20 ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଡେପୁଟି ମେୟର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲା ବିଜେପି, ଆପ୍ ଜିତିଥିଲା ମେୟର ପଦ। ହାଇଡ୍ରାମା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଆପ୍ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୁଲଦୀପ କୁମାର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ମେୟର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିନିୟର ଡେପୁଟି ମେୟର ହୋଇଛନ୍ତି। କାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୁନର୍ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର କୁଲଜିତ ସିଂ ସାନ୍ଧୁ ବରିଷ୍ଠ ଡେପୁଟି ମେୟର ଏବଂ ରଜିନ୍ଦର ଶର୍ମା ଡେପୁଟି ମେୟର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ପଦ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ଫଳାଫଳ ମେୟର କୁଲଦୀପ କୁମାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରେଜଲ୍ଟ ଅନୁସାରେ କଂଗ୍ରେସର ଗୁରପ୍ରୀତ ଗାଭିଙ୍କୁ 16 ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର ସାନ୍ଧୁଙ୍କୁ 19ଟି ଭୋଟ ମିଳିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ନାକଚ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 21 କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଲେ ମୋଢୱାଡ଼ିଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅମରିଶ ଦେର। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଜୁଟିଥିବା କଂଗ୍ରେସକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ଲାଗି ଚାଲିଛି। ଗୁଜରାଟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ନ୍ୟାୟଯାତ୍ରାର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର 2 ବରିଷ୍ଠ ନେତା କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅର୍ଜୁନ ମୋଢୱାଡ଼ିଆ ସୋମବାର ଗୁଜରାଟ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ଶଙ୍କର ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅମରିଶ ଦେର ମଧ୍ୟ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22
आत्मसमर्पण कले जयप्रदा पलातक घोषणा करथिले कोर्ट। जनाशुना अभिनेत्री तथा पूर्वतन सांसद जयप्रदा सोमवार कोर्टे आत्मसमर्पण करिसंती। निर्वाचन आचरण विधि मामलें कोर्ट तांको पलातक घोषणा करिसंती। आचरण विधि उल्लंघन सह जड़ित एक मामला तांको विरोध में कोर्टे विचाराधीन अछि। उभय मामलें से हाजर होई नथिले। सांसद विधायक कोर्ट पुलिस को जयप्रदा को गिरफ्त करी मार्च 6 सुधा कोर्टे हाजर करने को निर्देश देते। 2019 लोकसभा निर्वाचन में बीजेपी प्रार्थी होइतिबा जयप्रदा विरोध में रामपुर में 2टी मामला रुजु होइतिला, जार शुणाणी रामपुर स्वतंत्र सांसद विधायक कोर्टे चली। जयप्रदा विरोध में कोर्ट 7 थर जमीन विहीन गिरफ परवाना जारी करथिले मध्य पुलिस तांको हाजर करि पारि नथिला। नंबर 23 लोकसभा निर्वाचन आरएलडी रा प्रथम पर्याय प्रार्थी तालिका। बीजेपी सह हाथ मिलैथिबा राष्ट्रीय लोकदल काली लोकसभा निर्वाचन पई प्रार्थी तालिका प्रकाश करिछि। प्रथम पर्याय दल केवल उत्तर प्रदेश बिजनौर और बागपत पई प्रार्थी ना घोषणा करिछि। तेबे प्रथम पर्याय प्रार्थी तालिका रे आरएलडी मुख्य जयंत चौधरी ना नाही। याकु नै नाना प्रकार चर्चा आरंभ हो जाइछि। आरएलडी घोषणा अनुଯାयी बिजनौर आसनरु चंदन चौहान और बागपत आसनरु डॉक्टर राजकुमार सांगवान आरएलडी टिकेट रे निर्वाचन लड़िबे। यह बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद निर्वाचन पाई मध्य आरएलडी प्रार्थी ना घोषणा करिछि। जोगेश चौधरी विधान परिषद निर्वाचन प्रार्थी होइछंती। नंबर 24 आपुल को 16,500 कोटी फाइन लगेला यूरोपीय संघ। आपुल को बड़ झटका। यूरोपीय यूनियन ईयू संघ सोमवार आपुल उपरे लगेछि प्राय 16,500 कोटी अधिक टंकार फाइन। यही फाइन आपुल उपरे अन्य प्रतिद्वंदी तुलन में निजर म्यूजिक स्ट्रीमिंग सेवा को भूल भाव में प्रोत्साहन करने अभियोग लग जाइछि, जहाकु नहीं 2019 रे अभियोग आनिथिला स्पॉटिफाई। आउ यार तदंत क्रमे यह जरिमाना लग जाइछि। अभियोग अनुसार स्पॉटिफाई एवं अन्य म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप को एप्पल ऐप स्टोर बाहर पेमेंट सुविधा देउनथिला एप्पल। यह द्वारा यूजर्स क्यों म्यूजिक ऐपर सब्सक्रिप्शन सस्तारे मिलुछि ता जानि पारु नथिले एवं बाध्य होई एप्पल म्यूजिक को ही व्यवहार करुथिले। नंबर 25 रामेश्वरम काफे विस्फोरण मामलार तदंत करिबो एनआईए। बेंगलुरुर रामेश्वरम काफे विस्फोरण मामलें एजाएं पुलिस हाथ खाली अछि। काफे आईडी रखिथिबा मास्कमैन बेंगलुरु पुलिस पई मिस्ट्रीमैन पलटिछि। यारि भितरे गृह मंत्रालय यह विस्फोरण मामलार तदंतभार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हस्तांतर करिछि। यह परठारु एक्शन मोड को आसीछि एनआईए। यह मामला को पुणी थरे रेजिस्ट्रेशन करी एनआईए तदंत आरंभ करिछि। विस्फोरण पर एनआईए घटनास्थल को जाइथिला। शुक्रवार दिन बेंगलुरुर प्रसिद्ध काफे रामेश्वरम रे भयंकर विस्फोरण घटिथिला। एथिरे 10 जन आहत होइथिले। या परे अभियुक्तों को खोजिबा पई पुलिस 7 ରୁ 8टी टीम गठन करिथिला। नंबर 26 टिकेट देइथिला बीजेपी लड़िबिनी कहिले आउ जणे नेता। लोकसभा निर्वाचन को नहीं बीजेपी प्रार्थी तालिका घोषणार दिनक परे पुणी थरे बीजेपी को लागिछि झटका। पश्चिमबंगर आसनसोल परे एबे उत्तर प्रदेशर बाराबांकीरू निर्वाचन लड़िबेनी कही टिकेट फेरी देइछंती आउ जणे नेता। उत्तर प्रदेशर बाराबांकी लोकसभा आसन पई बीजेपी उपेंद्र रावत को टिकेट देइथिला। उपेंद्र रावत वर्तमान बाराबांकीर सांसद अछंती। बीजेपी तार जो प्रथम प्रार्थी तालिका जारी करिथिला सेतिरे उपेंद्र रावत ना सामिल थिला। तांको बीजेपी पुणी थरे बाराबांकीर निर्वाचनी मैदान को ओह्लैथिला। हेले सोमवार उपेंद्र रावत निर्वाचन लड़िबे नाही बोली घोषणा करिसंती। नंबर 27 महिला प्रीमियर लीग गुजरात जायंट्स को हरी टेबुल टॉप रे दिल्ली कैपिटल्स। महिला प्रीमियर लीग रे टेबुल टॉप रे दिल्ली कैपिटल्स बेंगलुरुर चिन्नास्वामी स्टेडियम रे खेला जाइथिबा मैच रे चमकप्रद विजय हासिल करी तालिकार शीर्ष स्थान दखल करिछि दल। गतकाली लीग मुकाबला रे दल 25 रन रे गुजरात जायंट्स को परास्त करिछि। एही मैच रे प्रथम बैटिंग करी कैपिटल्स 8 विकेट हरई 163 रन संग्रह करिथिला। जवाब रे गुजरात 8 विकेट विनिमय रे मात्र 138 रन करबाकू सक्षम होइथिला। नंबर 28 शार्दुल ठाकुरଙ୍କ दमदार प्रदर्शन। 74तम रणजी ट्रॉफी फाइनल रे मुंबई। रणजी ट्रॉफी 2023-24 फाइनल रे प्रवेश कला मुंबई। शरद पवार क्रिकेट एकाडेमी बीकेसी मैदान रे खेला जाइथिबा द्वितीय सेमीफाइनल मैच रे मुंबई तमिलनाडु को परास्त करी रेकर्ड 47तम फाइनल रे पहुंची। निजर दमदार ऑलराउंड प्रदर्शन दम रे शार्दुल ठाकुर मुंबई को फाइनल रे पहुंचैबा सह मैन ऑफ द मैच विवेचित होइछंती। शार्दुल ठाकुर 104 बॉल रु 13 चौका और 4 छक्का सह 109 रन रो दमदार शतकीय इनिंग्स खेलिथिले। 2 विकेट नेइछंती। नंबर 29 सनराइजर्स हैदराबाद अधिनायक हेले पैट कमिन्स। सनराइजर्स हैदराबाद नुआ अधिनायक होइछंती ऑस्ट्रेलिया स्टार खेलाड़ी पैट कमिन्स।
2024 आईपीएल रे हैदराबाद तांको नेतृत्व रे लड़ई करिवो। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और 2023 दिनिकिया विश्वकप ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस नेतृत्व रे जीतिथिला। एही सफलता परे तांको हैदराबाद अधिनायक पद हस्तांतर करिछि। दक्षिण आफ्रिकार एडेन माक्रम एबे सनराइजर्स हैदराबाद अधिनायक पद रे थिले। ठीक 2024 आईपीएल पूर्वरु तांको अधिनायक पद हटई दिया जाइछि। नंबर 30 WTC पॉइंट टेबुल 1 नंबर स्थान दखल कला भारत। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबुल प्रथम स्थान रे पहुंची जाइछि टीम इंडिया। आईसीसी पक्षरु पॉइंट टेबुल अपडेट तालिका प्रकाश करा जाइछि। एही तालिका रे न्यूजीलैंड तळको खसिथिबा बेले भारत 1 नंबर स्थान दखल करिछि। रविवार पूर्वरु न्यूजीलैंड 1 नंबर स्थान रे थिला, किंतु ऑस्ट्रेलिया विपक्ष प्रथम टेस्ट को किवी टीम 172 रन रे हारी जाइछि। एही पराजय परे न्यूजीलैंड गोटिए स्थान तळको खसिछि। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।